ada, so we can start our class today by looking through on the course outline for this course. Okay, sekejap saya share. Course outline ni saya dah upload in your UFuture. Okay, so you can download from UFuture. Ambil tengok apa yang kamu akan belajar throughout the semester. You have how many assignment to do. So ada dalam tu, and then your notes also can be downloaded from UFuture under my name. Cari nama saya lah. Cari nama saya, download nota-nota dia. Okay. Right. Any question so far? Kalau you ada soalan nak tanya, terus tanya je. Okay class, everybody, did you see the course outline? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Amelia. Okay. So kalau siapa-siapa yang nak tutup kamera sebab takut lag apa ke semua, so you boleh turn off your computer. Tadi je nak berkenal-kenalan. Okay, if you want to eat, if you want to drink during the class, it is okay for me, but not sleeping. Jangan tidur. Nak makan ke, you nak minum ke, breakfast right now pun tak kisahlah. Tapi jangan berbunyi lah, tutup mikrofon kamu. Okay, nampak ah? Nampak. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak? Course outline. Yes, course outline. Okay. So for this course, okay, of course, the prerequisite for taking this course is PHY 130. So for those who have a good grade for PHY 130, dia mungkin rasa senang lah. Siapa yang macam cukup-cukup makan tu, alright, don't worry. If you want to ask the fundamental question, boleh, tapi kalau saya rasa sangat-sangat fundamental tu, maksudnya nanti PM tepi lah, because we don't want to drag the others. Okay, and then for your information, we have 3 outcomes for this course. At the end of the semester, you need to be able to get this one lah. First, describe the basic concept and fundamental principle of engineering. So you need to know what are the basic concept that we learn. Okay, some of the basic concept and the fundamental you already learn in physics. Dia setengahnya kamu dah ambil dah daripada fizik, so jadi tak teruk sangat lah. For course outcome number 2, you need to be able to apply the basic principle of engineering static to solve static problem in simple engineering structure. So of course, when we talk about apply, then you have to do calculation. You know that this is the course that have calculation. 80% is calculation, but you still need to know the theory because we have theory question, fundamental question. Adalah tu soalan-soalan yang kamu kena tulis jawapan dia dengan dalam bentuk paragraph, but just a few words. You don't have to make an essay to solve the problem. Tak perlu sampai macam tu. Okay. And then the last one, okay, yang ini selalunya memang akan ada masalah sebab this course outcome, okay, evaluate the engineering static problem of simple engineering structure using systematic and logical approaches. This question, from what I have observed, most of you have problem this question sebab dia level dia tinggi, level C5. Tapi sebenarnya kalau you faham the concept, if you understand the concept, it is not difficult at all. The problem is if you memorizing. I don't want you to memorize in this class. Saya nak kamu faham kenapa dan kenapa. Okay. So that's why when you understand for question
like higher level C5 your C5 ni maksudnya connective ni dia testing of your knowledge your ni lah otak lah kira level yang paling tinggi lah for static. Okay. Right. For course description, so basically you will learn the basic concept of mechanics, space-time, mass, force, and then followed by the equilibriums of particles and rigid bodies. So actually equilibriums of particles you have learned in physics, dah ada sikit-sikit, so taklah sesusah mana. Okay, and then you will learn on the practical application involving the analysis of forces in structure, machine, and problem involving friction. Okay, the course also cover the first and second moment of area and masses. So mass dengan second moment of area and mass ni will be cover rigid body, moment of area and rigid bodies. First and second moment of area ni nanti Sir Rizwan akan cover. Okay. So for your assessment distribution, so we have test 30%. We only have one test, and that test will be held on last semester. The end of the semester you will have one test, satu saja. Then you have assignment. Assignment ada 3 assignment, 1 and 3 is individually. Second assignment is grouping. Okay, so make sure that you get as much as you can for your assignment lah. Dapatkan banyak lah sebab this contribute 70% ya. Okay, jangan ingat it is ODL, tak ada orang yang akan fail, ada orang fail. Now kalau fail tu maksudnya sama ada totally did not understand ataupun malas sebab tak hantar assignment, tak buat assignment. So jangan ingat kalau ODL boleh lulus saja and you know that this static is a prerequisite for 3 other subject in semester 3. Now you semester 2 right? Okay. So apa subjek apa yang dia static ni jadi prerequisite You have 3 subject. Static is a prerequisite for next semester. 3 subject for the next semester. So what are the 3 subjects? Anyone knows? Siapa tahu tak? Don't know, madam. Ayah. Pelan. Seorang pun tak ada? Tak tahu? Tak tengok plan pengajian Kan normally when you in the first semester, they will give you plan of studies. What are the courses, number of courses that you will taken from semester 1 until semester 6. Okay. Apalah kalau tak tahu, tak tahu macam mana ni. Okay. So bayangkan because static is a prerequisite for another 3 subject for semester 3, okay, which is dynamic, strength and also lab. Dynamic, strength and also lab. So imagine that if you fail this course, it means next semester tak banyak nak belajar. Betul memang tak banyak, memang banyak you tak belajar next semester, tapi lambat habis lah. Online habis dulu. Bye bye. Sebab bila you dah fail static, dia akan drag yang lain. So dynamic pun is not really confirmed that you will pass for the first time. Sebab dynamic ni normally it's normally. But you don't set your mind, it's difficult, but normally even though saya masa student pun saya tahu sebab kalau siapa nak tanya dynamic memang saya surrender lah because saya tak berapa excellent sangat lah on the dynamic. Okay, because dynamic you need to do analysis on something that is related to movement. Kalau static ni senang lagi lah. Kalau static, we know that the word static itself, it means that we do analysis for
at rest lah, at rest ataupun we said that with no acceleration. Dia ada constant velocity. Itulah. So dalam keadaan itu. So kalau dalam keadaan static pun you cannot understand, you cannot master it. So it will be difficult on dynamic. Sebab saya cakap, sebab saya pun tak berapalah excellent sangat on dynamic. Macam tu. So kalau nak tanya benda lain, if you want to strength tu mungkin boleh lah. Tapi sebab strength pun saya dah lama, saya tidak mengajar strength, lama tinggal. So jadi mungkin kalau nak ditanya tu kena recall balik lah. So tapi better sebab itu cerita ke depan kan. So we focus now for static. Make sure that you pass this paper and please pass with the excellent grade. The flying colours lah orang kata, dapat grade yang bagus. Okay. Sebab static ni actually senang gila. Tutup mata pun memang you boleh jawab lah. Senang gila, senang gila. So memang jangan, kalau raya jangan kata susah lah, memang senang gila. Boleh cakap tapi jangan set dekat kepala. Kalau you set dekat kepala, tu nanti lama-lama dia akan jadi, kata apa, dia akan jadi dia embedded in your mind. So dia akan terus jadi betul lah. Selalu kan kadang-kadang bila you nak something, you akan cakap dalam hati, macam nak makan KFC lah 10 kali you cakap, nanti lama-lama kok mungkin ada orang belanja ke apa ke. Kadang-kadang benda-benda tu dia mempengaruhi lah. Dia macam satu doa jugalah kat kamu. Okay, so test 30, assignment 70%. Okay, recommended textbook. Ini saya minta kalau boleh, you can, if you can buy, I think mungkin kalau you go, itulah kedai buku sekarang pun tak berapa nak banyak saya nampak. MPH pun dulu ada dekat Maiden, sekarang dah tak ada. Dah lama dah tak ada kan. Nak kena pergi certain tempat kan. So kalau kamu tengoklah, I think MPH ada kot buku on the static. Tapi because you are now in a orang kata digital area kan sekarang ni kan. So we go for the digital. Cuba you tengok kalau ada e-book. Okay. Saya ada tapi saya tak boleh nak bagi semua sebab benda tu adalah macam ada something lah yang it's not in the proper way. Jadi saya tak boleh nak distribute dekat kamu. Cuma you boleh, kalau saya dapat maksudnya kamu pun boleh dapat lah. Macam tu. Boleh. Ada e-book lah, e-book. You boleh tengok dekat internet, mungkin ada apa-apa ke yang ikut kemampuan kamu lah, ataupun you can ask all the seniors yang dulu-dulu kot dia ada buku-buku yang depa boleh jual kat kamu ke, macam tu lah. Okay, sebab you punya notes 100% memang kita pakai daripada buku Beer. Okay, kalau tanya saya which is recommended textbook, memang of course saya akan guna Beer. Tapi kalau kamu rasa sebab Beer ni ayat dia kena baca 2-3 kali for buku Beer ni. Because dia punya ayat dia tu is not straightforward. Kalau Hibler, ayat dia is very straightforward. So maksudnya ada pro and cons lah. So tak kisahlah kalau you jumpa buku Hibler, e-book buku Hibler, dan you boleh gunakan. Sama je. Cuma dari segi macam mungkin dari segi terms, simbol mungkin lari-lari sikit lah. But the content is similar. So kalau kamu rasa, kalau tanya saya personally, memang saya suka buku Beer sebab buku Beer ni dia punya problem memang best lah. Best tu maksudnya dia mencabar sikit lah. Tapi actually mencabar tu kamu boleh buat. Kalau kamu faham, kamu boleh buat. Kalau Hibler ni dia punya approach dia sangat santai lah. Maksudnya mudah. Dan dia banyak explain something. Kalau Beer ni kalau buku Beer dia banyak shortcut. Dia tak ada explain certain thing. Dia assume you know. Hibler dia ada explain sikit. Lebih sikit. Itu je lah. So if you want to use Beer is okay, Hibler is okay. Nak guna yang nota slide pun boleh, tapi make sure in the class you pay attention.
Sebab kalau tertinggal lah. Macam tu. Okay. Any question so far? Cakap seorang-seorang pula saya. Madam. Tak ada, madam. Okay, so we have 7 chapters. So first one, basic concept, basic principle. So we have, ini sekejap je, 1 jam habis ni. Saya habis ni, chapter 1, insyaAllah habis. Okay. And then we have chapter 2. Chapter 2 saya akan ajar sampai apa hilang alamak. Alamak. Ada missing something, ada space tak? Ya, introduction to force in space. Yang ni 3D ini baru. Taklah baru untuk batch kamu, barulah. Introduction to force in space. Untuk yang 3D ni dia pening sikit lah. So in chapter 2 ini yang nampak susah sikit. Yang lain okay. Yang lain kebanyakannya adalah the things that you have learned before this. You have learned in physics. So with just a little extension. Okay, untuk chapter 2. Chapter 3, chapter 4, chapter 5 will be taught by Sir Rizwan. And then chapter 6, this is the most interesting topic. Kalau tanya saya lah, saya sangat-sangat suka ni. Dan I hope that my student also love this structure. Sebab dia, love this chapter, analysis of structure. Best gila. Sangat-sangat best. Nampak je macam, tapi selalunya banyak yang macam yang sangkut dekat frame and machine lah. Tapi kalau you follow apa saya cakap, follow apa yang saya suruh kamu buat, insya-Allah boleh jawab. Memang boleh jawab. Sangat, cuba you tanamkan dalam kepala kamu, ini memang best gila lah, memang best gila, sangat-sangat best. Okay, last one, introduction to friction. Yang ini just tambah extension sikit je of what you have learned in chapter 3. Okay, so right now, you tulis dulu dekat notes kamu, dalam statik ni, benda yang sangat-sangat penting dan basic adalah, pertama, macam mana? Pertama adalah, kita ambil rectangular components. Tulis dulu rectangular component. Okay, maksudnya you kena faham, kena betul-betul faham, kena betul-betul betul-betul master lah on this rectangular component. Actually you have learned that in PHY. Okay. Dan the next one, dah tulis dah. Next one, kalau siapa yang dah ada benda ni, you can just highlight it je lah. You don't need to write it back. So siapa yang tak ada, dan you tulis lah. Dah tulis dah? Rectangular component. Dah? Dah, madam. Okay, the next one is moment. Make sure these two you really understand because chapter 6 and chapter 7 sangat-sangat memerlukan you punya kefahaman in these two topics. Dua tadi tu. Kalau you tak faham yang itu, you masih lagi salah-salah. So chapter 6 and 7 memang you tak boleh jawab. So dah tertinggal, ada 2 chapter yang besar ni. Nama 7. Okay. 4 dengan 5 ni dia lain sikit. So biasanya 4 and 5 ni ramai yang boleh score. Boleh lah itu. Tapi biasa 4 lah, 4 ramai. Yang 5 ni tengok juga keadaan. So actually sebenarnya tak banyak pun kamu belajar dalam statik ni. Tak banyak. Saya cakap macam ni bukan supaya kamu take it for granted. You say tak, alah madam kata senang, jom kita belajar sesuka hati je. No. Bukan, maksud saya cakap senang tu supaya kamu tak set dia ni susah. Jadi tapi kalau benda senang pun macam makan kan, macam makan, kalau kamu tak belajar untuk macam mana nak suap nasi ke mulut, dia tak boleh makan lah. Ataupun macam mana orang kata sekarang ni kalau nak guna sudu senang kan.
untuk makan. Tapi kalau dulu kecil you tak belajar, you tak tahu pun macam mana nak guna sudu. Ataupun for those who have Chinese related, dia mungkin guna chopstick. Semua benda tu kena belajar. Walaupun sebenarnya bila dah belajar, you akan rasa senang lah benda tu. Okay. Alright, 7. Okay, yang ini nanti you boleh tengok lah when you will have your semester break, when you will have your assignment, test. Okay, roughly this is the estimation lah. So mungkin dia akan ada berubah mungkin minggu ke-5 ke ataupun minggu ke-4. Tengok keadaan juga benda ni. Tapi roughly dalam minggu ke-4 you have to be prepared. You know that you will have assignment 1 So tengok kat sini assignment 2 pada week 9. Dan assignment 3 week 12. Dan last one test lah. Test ni pun mungkin akan berada sama ada on week 14 ataupun in revision week lah dalam tu. Okay, so you boleh tengok lah, nanti jangan lupa bila nak buat assignment, tertinggal pula assignment semuanya. Okay, so that's all for the introduction. Make sure that you don't forget to fill in the entrance survey. Okay, week 1 dengan week 2 ni kena isi lah. So sampai minggu depan. Lepas tu nanti last 2 weeks of your semester you will have exit survey. Itu pun jangan lupa lah. Okay. Any question that you want to ask so far related to static? Ada apa-apa nak tanya? Tengok saya ajak tudung saya sengit-sengit dah. Apa-apa nak tanya? Madam, kalau yang buku tu dekat Shopee dia jual? If you ask me, yes, that is the source yang saya ambil. Tapi actually sebenarnya tak proper lah sebab because dia jual sangat-sangat murah. Boleh dicarilah, ada lah. Saya tak galakkan tapi pandai-pandai lah nak hidup. Macam tu lah, pandai-pandai lah nak hidup. Okay. Cuma jangan distribute lah. Bila you distribute, you dah macam sepatutnya harga buku e-book tu pun, kalau harga buku tu sendiri pun dalam RM80, e-book tu mungkin RM70-60. So you buy that book, I think less than RM10. So macam saya rasa less than RM10 kot yang masa saya jumpa. So it's actually saya tak galakkan lah ya, saya tak galakkan. Tapi kalau quote and quote lah terpaksa. Saya tak mau ambil tahu tapi yang saya tahu adalah you have something to refer to. It's either by the notes that you download from YouFuture. The notes is just sufficient for you to get C. Sufficient, it's not sufficient lah. Maksudnya kalau note tu kamu download, kalau kamu baca sendiri tak datang kelas, you tak akan pass. Serius. Sebab ada dalam notes tu yang ada typo sikit yang saya memang tak betulkan. Nota tu pun actually nota turun-temurun. So saya tak pernah betulkan because the reason is memang saya akan betulkan di dalam kelas. Supaya siapa yang datang kelas je yang tahu, siapa yang tak nak datang kelas tu memang dia akan salah lah. Siapa suruh tak datang, sebab UiTM memang suruh datang kan, suruh attend kelas kan. Even though kalau you tak attend the class, if you have an urgent matter then you can refer to recorded video ni. Okay. Cuma tak bestnya bila you recorded ni, you cannot ask directly. Sebab saya akan ada buat exercise ataupun ada calculation during the class. So normally saya akan ada interaction with you if you have any question. Sometimes bila kita buat macam tu, nanti kadang-kadang ada benda yang kita terus directly, nampak kita terus tanya. Itu the advantage of live class lah. So soalan siapa ada, saya memang nak semua hadir. Kecuali kalau memang you rasa internet connection you have a problem, you boleh tengok recorded lah. Tapi recorded ni selalunya kadang lambat sikit saya upload. Jadi benda tu akan drag. Maksudnya nanti kamu akan bila belum faham lagi chapter 1, tiba saya dah ajar kelas chapter 2. Jadi macam mungkin tertinggal lah. Macam tu lah konsep dia.
Okay, jadi kalau boleh saya galakkan live class. Okay, saya tak galakkan sangat lah, tapi kalau memang worst sangat lah internet connection tu, bolehlah tengok recorded ya. Cuma lambat sikit lah sebab pasalnya kalau saya upload pun mungkin hujung minggu, hari Jumaat ke, hari Sabtu ke. So dia dah delay 2-3 hari kat situ. Okay, ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak nak tanya? Kalau tak ada tanya, kalau ada tak? Ada tak? Kalau tak ada, kita akan start dengan chapter 1. Tak ada dah kot. Tak ada. Madam, static pada kelas tutor kan? Apa dia? Static pada kelas tutor. Ada. Your tutorial class untuk C1 bila Sekejap lagi kot. Pukul Apa? berapa Pukul 12 ke? Today? Oh, for this week, for first week we don't have the tutorial class. Next week yes. Tutorial class ni kadang saya bagi soalan awal. Kadang-kadang saya on the spot saya pilih. It depends lah, it depends. Tengok keadaan. Kalau saya bagi awal tu means that you need to do and you need to submit. Saya punya pen drive ni dia ada problem sikit. Ada lagi soalan tak? So jangan ingat masa sementara saya nak buka nak buka file ni. Jangan ingat masa part 1 tu kalau kamu tengok tak adalah susah sangat subjek dia. Kan? So jangan ingatlah buat perangai macam aku tak tengok kelas online, tak muai kelas online pun aku baca-baca gitu je buat-buat sikit je boleh dapat pointer 3.5 and above. Takkan semester ni tak boleh dapat. No, jangan buat macam tu. Semester 2 lain. Ya, semester 2 lain. Tak sama ya. Bila you dah lepas semester 3, you still maintain 3.5, memang part 4, part 5, part 6 memang you akan maintain 3.5 and above. So selalunya indikator kamu adalah pada semester 3. Kalau semester 3 you dapat result kurang ataupun CGPA kurang daripada 3.5, ada possibility part 4, part 5 pun memang you akan kurang. Selalunya macam tu lah saya tengok pattern dia. Sebab saya suka observe and I love to make a conclusion from my observation. So that's why nanti dalam kelas pun, dalam kelas statik ni nanti, saya akan cakap kesilapan student adalah di mana. So you have to pay attention on that. Kesilapan student tu maksudnya you also have a tendency to do the same mistake. Bukan kata kesilapan student SEM lepas punya, student SEM ni no. Tak, bukan So maksudnya kalau saya kata highlight, ini adalah kesilapan-kesilapan yang biasa berlaku. So please pay attention on that and make sure that you understand completely for that particular topic. Mana pula file saya? Cap. Kita ambil. Tengok tu. Siapa kalau ada apa-apa soalan yang nak dekat chat ni, kadang-kadang saya tak perasan. So kalau siapa kawan-kawan yang perasan ada orang tanya dekat chat, please inform me. Sebab bila saya dah buka note, biasanya saya tak nampak lah kat belakang tu. Okay. Alright, so
Can you see the slide? Learning outcome, basic concept and basic principle. Nampak ke? Nampak madam. Okay then. Yeah. So for chapter 1, these are the learning outcome that you should be able to get throughout this chapter. The first one, you should be able to understand and apply the concept of space. What is space? Ini dalam kepala kamu dah patutnya dah nampak gambaran lah, because this is very basic. Okay, space, time, mass, force. This one, physics ada. Okay kan? Physics ada. Ni semua physics ada. And then you have Newton's law. So you have first, second, third. Later on when you do calculation in chapter 3, chapter 6, you will see we apply Newton law, certain Newton law lah. Newton law yang ketiga, dekat pertama dan ketiga. Newton law first and third law. Okay. And then you need to identify what is scalar and vector quantities ni pun you have learn in physics, tapi ramai juga yang masih salah. Skala dengan vektor ni apa perbezaan dia? Apa beza skala and vektor ya? Anyone would like to try? Apa beza skala and vektor? Vektor ada magnitude dengan arah, skala Yes. tak ada arah. Yeah. Okay. For example, vector, give me one. Displacement. Velocity. Velocity. Ada magnitude, ada. Okay. Kalau ada direction, macam force pun vector lah sebab ada magnitude and also direction. So kita akan banyak skala kita akan buat nanti. Maksudnya kita tak put dia punya direction tapi kena tahu juga vector. Vector sangat-sangat penting. Especially in 3Ds. In 3Ds memang sangat penting vector ya. Okay. Last one in chapter 1.1 system of unit. So system Madam. of yang Ada orang baru request nak masuk. yang ini Dia yang punya saya tak internet suka problem. ni. Internet ada problem. Internet problem tu bangun. Normally kelas 8 AM ni problem dia selalu lambat bangun. Ada kelas tu hari ni. Macam first week mana ada kelas. Selalu macam tu kan. Kebiasaannya. Saya kan dah lama mengajar jadi saya tahu lah kebiasaan. Saya dah sampai satu tahap saya macam muak dah. Because different people, different batch but the same excuses. Okay, mungkin saya bersangka baik lah, minta maaf. Siapa saya kena bersangka baik lah, betul lah mungkin internet problem. Minta maaf ya, siapa Zarif tadi, siapa yang mau masuk tu, mungkin internet problem lah. Dia ada skeptical sikit lah, ada 1% saya akan ada questionable dekat situ lah. Okay. Bersangka baik tu boleh lah tapi tak 100%. Okay, 1.2 method of problem solving in general mechanics. So we can say that chapter 1 ni tak ada apalah, it's just more revision sangat. So memang kita akan cepat dan 1 jam ni kita boleh habis dan kalau sempat saya cuba masuk chapter 2 ya hari ni. Okay. Alright. Okay. So as an introduction, you know that kalau kita tengok kat sini mekanik ni in simple way we can say that we have a studies on try to solving the problem, okay, by using apa you punya apply science lah, okay. So you physics, static, ada dynamic, okay, semua benda tu kita ada fluid, so itu adalah mechanics lah. Kita solve problem with this knowledge, okay. So mechanic can be divided into kita ada rigid bodies, kena tahu ya, kena tahu sebab kadang-kadang ada soalan teori lah, gitu-gitu je, basic, senang je teori yang nak jawab kan. Nak.
nak selesaikan dia. So we have 3 category or 3 major topic in mechanics. First is rigid bodies. Okay, in rigid bodies we have statics. So kalau rigid bodies ni, apa yang you faham tentang rigid? What do you understand with the word rigid? Apa yang you faham tentang the word rigid? A solid object. Apa dia? Solid? A solid object. Not really accurate. Kalau bodies tu, yes, you can say a solid. Rigid ni macam mana? Rigid ni. Orang kata kau ni pembaris lah. ada. Macam tu je. Tak ada, dia tak boleh, dia tak ada maksud saya macam tak ada deformation lah. In this case we say the rigid bodies, we consider there is no deformation lah. So rigid ni dia lawan dia deformation lah. Maksudnya tend to boleh ubah kalau deformable ataupun deformation. Rigid ni tak kerah situ lah, tak berubah. So rigid bodies ni kita ada static dengan dynamic. So when we want to solve a problem in static, kita kena consider kalau you apply force, contoh you apply force dekat truss macam apa ataupun you kata you apply force dekat satu you apply force dekat meja lah, contoh you apply force dekat meja tu tak, kita assume tak ada deformation, tapi kita tahu kalau kita apply, when we apply higher or maximum forces sampai satu tahap until certain limit, then the table will deform ataupun patah ke, itu kita kata itu dah cerita lain lah. Okay, tapi sekarang ni kita consider macam kita apply force tak ada apa-apa berlaku dari segi deformation, maksudnya kita tak sampai tahap macam tu. Itu adalah rigid bodies. So in static we know when we talk about problem in a static condition ataupun kita kata at rest. At rest when the equilibrium is equal to 0, bila kita kata dia semua daya ataupun all the forces is in equilibrium, so at rest lah, ataupun kita boleh kata dia dalam keadaan constant below CT where we know there is no acceleration. Itu adalah static. So dalam dynamic nanti baru you consider on the acceleration. Baru you consider that one. Itu adalah dynamic. So static and dynamic we talk about rigid bodies. Deformable bodies itu nanti you belajar dalam strength. So memang dalam strength you kena consider dia punya rigidity. Nanti adalah you kena masukkan dalam formula kamu yang kamu belajar in material nanti. Ada belajar subjek material kan for this semester kan. Dia belajar about dia punya rigidity dia, sikit-sikit lah you belajar awal-awal tu. Yang bahagian awal-awal introduction, teori awal-awal tu ada sikit tu, nanti dia akan masuk balik dalam strength. Of course strength is totally nanti kita akan melibatkan analisis lah. Material ni banyak membaca, kaji untuk material of that body. Okay, so deformable bodies adalah related to strength of material. Sebab tu nama dia strength of materials. So kita kena masukkan juga information of the material. So kalau steel, forces yang macam ni kurang. Kalau plastik, forces yang macam ni macam mana? Ada efek dia. So the last one in mechanics, kita ada fluid lah. Tapi untuk kamu, we only focus yang ini je, bau sikit je ni. Static protection ya. Okay. Static tadi, definition of static saya dah explain. Yang ini you can elaborate more, you can define further, you can say that it is at rest or when the velocity is constant, or you can say it's when it is acceleration is equal to 0. Ni boleh tambah lah, boleh nampak cantik sikit lah you punya definition of static. What is static? Okay, so basic concept yang kita ada, space, time, mass and force.
Space is very important when we talk in 3D. Nanti kita akan tengok. So you need to know, okay, maksud space kalau we translate in Malay, space we know as a ruang lah kan, ruang. So kalau you kata dekat dalam bilik kamu tu sendiri, okay, it is in 3D kan. Dia ada part CX, dia ada part CY, dia ada part CZ. Tak mungkin lah bilik kamu sekarang ni, it is in 2D. Kalau 2D, it will be dalam bentuk line lah. Dia bentuk sekeping je lah. So, you know that space we can associated, we can relate with the position. So, sekarang kamu berada dekat bilik kamu ataupun dalam rumah kamu ni, okay, daripada apa orang kata, daripada panjang dia berapa, lebar dia berapa, tinggi berapa, daripada tinggi siling berapa. So maksudnya you need to have the coordinates. So we can say space is, kalau you tengok macam tu, you relatekan macam tu, you senang faham dan you boleh tulis lah you punya you can explain well what is space. So you don't need to memorize all this word. You can say space related in 3D with the position given by 3 axis X, Y and Z. Boleh lah, tak ada masalah. Mana reference point kamu? Reference point kamu daripada pintu, contoh. Reference point kamu daripada tingkap, contoh. So dia berbeza. So you tambahlah yang ini. So that is the space. Okay, jangan space nanti ada orang define because dia sebab soalan teori kan senang sangat, jadi space tu dia jawab aerospace. Bagus. So be careful Pada senang-senang je kamu boleh dapat markah for the theory. Soalan teori tak semestinya soalan yang membaca, kadang-kadang ada soalan yang berbentuk kefahaman dari segi macam mana you nak draw FBD dan sebagainya lah. Okay, tapi one of it will be this kind of question. So they can ask you the definition of space or make a comparison with space and force. I don't know, something like that lah macam tu. Okay, sebab saya pun tak tahu soalan dia macam mana, jadi saya tak boleh nak gambarkan lah. Tapi kebiasaannya soalan teorinya beginilah. Dia boleh tanya directly, define. So make sure that you get as much as you can for your carry mark, for your course mark. Times we know that when certain event is certain event or specific of the time and position at which it's occur, ataupun you boleh kata successions of one event pun boleh. Mass, so used to characterize and compare bodies. Okay, we respond to gravitational attraction. Okay, yang ini. Okay, tahu kan translation motion apa? Tahu tak translation motion? Nanti kamu akan belajar ada translation motion dan juga rotational motion. Kalau rotational, tahu tak rotational? Rotate tahu rotate? Tahu. Tahu. So you tahu pergerakan ni sama ada pergerakan motion secara rotational ni dia akan berpusing lah. Clockwise or counterclockwise. Kalau translational ni dia bergerak secara vertikal ataupun horizontal, itu yang dikatakan. So ada dua saja pergerakan tu. Okay. Right, then force, it represent the action of one body on another. Okay. So characteristic of force, dia kena tahu yang ini point of application, magnitude, direction. So you need to know what is point of application. Nampak benda ni macam lah, apa benda nak tahu terms of point of application But actually, kalau you tak tahu point of application force tu kat mana, nanti you tak boleh nak nampak gambaran force tu duduk dekat mana. Kadang-kadang force tu dia tidak bagi secara visual. They give you in terms of sentence. You have to imagine kat mana force tu duduk. Kadang-kadang soalan begitu. So you need to know what is point of application. Okay, magnitude, direction, force. Jangan confuse dia nanti confuse. Okay, so ini okay lah, kamulah. Okay, dalam fizik apa yang kamu Newton first law, second law, third law, I don't think I want to refresh back ni sebabnya kamu dah tengok dalam fizik. Okay, so in simple way ni kita kata kalau Newton first law in terms of diagram kita tahu dah. So mesti dia kata, saya tak nak ni.
Kalau Newton first law ni dia kata apa? Particle, resultant force particle it is zero. The particle will remain at rest or in constant. Oh, mana pula hilang saya punya ni? Ataupun okay. So maksudnya kalau ini you punya particle, oh tak ada ruang. Particle. Tahu kan resultant force apa? Resultant tahu resultant. term. Okay. Kalau sini F1, F2, F3. Okay. So kita akan dapat F1 plus F2 plus F3 equal to 0. So daripada dua ni, you boleh buat ayat dia resultant force. Resultant is summation lah, summation. Ataupun tak nak pakai the word resultant, then you can say that resultant force ni result hasil daripada all these three forces, you get 0 lah. So you can say it is in equilibrium. So itu adalah Newton first law lah. Newton second law, yang ini when we have a particle have an acceleration. So proportional to non-zero resultant applied force, so F equal to ma. Okay. And then Newton third law, action and reaction. Ni selalu orang ingat action and reaction. Okay, gambar dia. Yang ni nanti dalam chapter, dalam statik ini kamu akan menggunakan Allahu Akbar. That's my ni. Mana yang ini? Okay. Banyak yang ni lah dalam chapter 7. 3 dan 7. So you kena faham lah action and reaction tu nanti. Okay, so we have alright. Okay, so Newton law. Okay, gambar ada. Right. Another basic concept that is very important in static, juga penting juga, inilah. Principle of transmissibility. You will see this principle. Mana dia? You will see this principle in chapter 3. Start chapter 3 you akan jumpa. So kena tahulah, nanti dia tanya what is principle of transmissibility. So you kena tahu apa yang you buat sebelum ni. Okay. So ini dalam chapter 3 ada, starting chapter 3, lepas tu 7 adalah juga. Parallelogram. Okay. Ini kamu pun dah belajar. Nanti dalam chapter 2 ada. Refresh balik sikit. So this is the basic, sangat-sangat basic. Sebelum kamu belajar rectangular component, you should know about parallelogram law. Okay, when you have two particle replaced by a single force, we call resultant. Then we obtain by drawing the diagonal of the parallelogram. Inilah. Tapi dia cuma melibatkan two forces only. So A, B. So kalau you rasa you nampak dekat dalam notes ni macam madam penuh sangat lah, saya tak nampak lah madam tulis, boleh cakap, nanti saya padam. Kadang-kadang saya takut saya short sendiri. So please don't make me SS lah short sendiri. Tu memang you suka kot. Okay, kalau you rasa macam penuh sangat lah madam tulis tu kat situ. Sebab saya kalau nak buka kat tempat lain dah macam difficult sikit. Jadi saya akan buat kat atas ni lah. Saya bagi tahu saya ya. So yang ni dia kata parallelogram ni only apply for two forces. That's why you belajar rectangular component. Rectangular component yang you gunakan yang kalau you refresh balik untuk fizik, yang you ada buat summation of fx. Lepas tu yang fx cos
cos theta, tolak fx1 ke apa, tolak fx2, contohlah. Dia tak semestinya cos nanti saya ajar kenapa kita boleh tak semestinya cos. Tapi kebiasaan kamu masa dalam belajar fizik, saya rasa ramai yang menggunakan cos sahaja. Dia nanti akan jadi masalah sikit bila kita buat dalam chapter 3 dan chapter 7. Kamu akan jadi pening. Boleh buat tapi kamu akan pening. So kalau boleh jangan ambil dulu cara yang tak memeningkan kepala. Kalau you dah expert then you boleh guna cara apa yang kamu suka. Macam tu. So ini adalah rectangular component. Yang ni. Kalau you nampak macam ni, we're talking about rectangular component. Okay. Rectangular component. Tak cukup. Tak cukup. Okay, yang ini parallelogram. Parallelogram So parallelogram limit dia is only 2 forces. You get the resultant. But for rectangular component, there is no limit. You ada sampai 5 forces dan you put lah all the forces dalam you punya equation. Itu adalah rectangular component. That's why kita belajar parallelogram law ni hanya untuk basic. Tapi memang mainly you akan gunakan rectangular component daripada hujung chapter 2 sampailah chapter 7 you akan gunakan rectangular component. Faham ke? Ada nak tanya? Faham. Sebab ni benda kamu dah belajar kan, jadi kita refresh sikit lah. Saya tak expect ada yang nak bertanya soalan lebih-lebih lah. Okay. Principle of transmissibility. Okay. Kalau kamu baca ni betul-betul dia kata condition of equilibrium or motion of a rigid body. Okay. Kalau motion pun kamu kena tahu that there's no acceleration, it is in constant velocity. Will remain unchanged. Maksudnya tak akan berubah walaupun if a force acting at a given point of a rigid body is replaced by a force of the same magnitude and same direction. Dia ada highlighter tak? Tak ada. Tak ada highlighter, senang sikit saya nak ni. Ya tak? Hilang. Ingat transparent, tak boleh transparent pula. Okay, sebab dia kata, equilibrium tidak berubah, remain unchanged. If a force acting at a given point of rigid body is replaced by a force of the same magnitude and same direction, panjang, by acting at a different point, provided that two forces have the same line of action. Memang you takkan ingat. Ayat ni. Tapi, if we translate all this sentence in figure, you akan ingat. Maksudnya ingat figure, tapi daripada figure tu you buat ayat. Itu cara kamu nak hafal something yang related with theory. Okay, teori memang tak ada cara lain lah. Kalau nak define memang ni lah. Okay, so jadi apa yang dikatakan macam ni tau. Okay, so first thing kamu kena tahu dululah apa itu line of action. Apa itu point. Okay. Lepas tu direction. So maksudnya we talking about force lah. Okay, ni force. Ni adalah, nampak ke warna kuning ni? Orang ni. Kalau saya tulis pakai dakwat warna putih pun kamu agaknya senyap aja. Okay, force. Kalau kita define force, define force. Tadi kita kata definition dia tu itu disebabkan action lah of one another kan. Tapi dia ada karakteristik dia. Karakteristik of force dia ada, ini kita panggil sebagai point of application. Okay, point of application is where is the force located? Kat mana force tu terletak ataupun bertindak? Okay, contoh, right? Ni baru cerita force dulu, belum cerita pasal principle of transmissibility in terms of figure. So kalau you kata, contoh saya bagi kat sini. Okay, so ini A, ini B.
So mana dia punya point of application of the force? B. Dekat B. B. So kita tahu lah, tak kira lah, it doesn't matter if you have this kind of position for your force ataupun your force dia letak macam ni. Sama, tadi kan kepala kat sini kan, okay. Ataupun ini ekor pula, sama. We know that this is the point of application. Okay. Line of action, apa pula line of action yang ni? Okay, so kalau tadi, ni lah. That's why kalau saya pindahkan ke bawah, dia tetap sama. Okay. Atas, now saya turunkan ke bawah. Tapi yang ini, we are talking the same point lah. Untuk principle of transmissibility, we talking about different point. Point yang ada syarat-syarat dia. Okay, tak apa. So maksudnya sekarang ni, we know that point of application is the position where the force act ataupun the force located. Boleh ambil macam tu. So daripada gambar ni, you dah define point of application tu. Okay, line of action ini. Line of action. Dia ada ekor di belakang. Maksudnya samalah panjang. Okay, ni line of action. Okay. Ada sambungan di belakang tu lah. So this is line of action. Line of action. Okay. Alright. Lepas tu, magnitude force. Apa? Contoh 80 Newton. So this is the magnitude, the value, the nilai dia lah, 80 Newton is that. This is the magnitude. Direction dia mana? Direction untuk force ni. Line of action tu. Line of action, no. This is not the direct, dia punya ni. Direction dia kita measure macam ni lah. This is your direction. It's 30 degree from where? So kalau kata you nak baling sesuatu, katalah ataupun you nak tembak lah, ataupun you ni sniper kot kan, you nak tembak orang contoh lah kot. You kata angle dia berapa? Daripada X berapa, Y berapa, Z berapa? Ataupun simple matter, dalam ni kamu kata 30 degree from X axis. That is the direction of this force. Itu lebih tepat. Okay, you tak boleh kata line of action ini ke atas, no. Ini lebih tepat. So that's why when we give the angle for certain force, that is the direction dia. Jadi kalau kata force kamu macam ni, direction dia is directed along x-axis. Because normally we put it our axis like this kan, X and Y. Macam ni. Z kat sini. Selalunya kita letak macam tu lah. Ni Y. Okay. So directed along x-axis. For this force direction dia. Kalau kata you letak macam ni, 50 degree from negative x-axis. Okay. So macam tu. So that is the direction dia. Ini baru kita cerita tentang force. Belum lagi cerita tentang principle of transmissibility. Because you need to know what is force first. Then you can define what is principle of transmissibility. So dalam kes ni dia kata rigid body. So maksudnya memang kamu akan jumpa dalam chapter 3. Principle of transmissibility, because chapter 3 you akan belajar rigid body. Chapter 2 belajar partikel sahaja. Okay. Ya, ada interruption sekejap. Okay. So, kalau dia kata rigid body, apa rigid body? Tak kisahlah ada shape ke, okay, bentuk apa you nak buat, bentuk empat segi ke, triangle ke, no, but normally they use like this lah. Tapi kalau you don't like this kind of kidney shape, macam bentuk berpinggang tu kan, you nak buat triangle, suka hati kamu lah. Dia kata rigid body, doesn't it? Yang penting rigid body have size and shape. Koknya you nak buat macam rigid body kamu, katalah you nak buat macam ni, suka hati lah.
semestinya kena ikut nota tu, dia buat kidney shape, you nak buat kidney shape juga. Okay, contoh macam ni, rigid body. Okay, dah ada rigid body, ada. Lepas tu dia kata equilibrium, okay, maksudnya dia still in zero. The resultant of the forces is equal to zero. Masih lagi zero, tak berubah, tetap kekal dalam keadaan static, that's why dia kata remain unchanged, ataupun dalam keadaan constant velocity. You see that from this statement ni kita boleh detail out kalau betul-betul kamu faham lah. Okay. Force acting at a given point. Tak kisahlah dia bagi dekat mana kita bagi kat sini. Point sini. Ini adalah point A. Ini adalah point B. Contoh. Okay. So, okay. So kita ada force dekat, macam saya ingat pula kat sini. Okay. Kita ada force dekat point A. So point A is the point of application for this force. Okay. So dia kata kalau kita ubah, okay. If a force acting at a given point of the rigid body is replaced. Replace, kita tukar kat satu tempat. This is B. Kita pindahkan dia kat sini. Contoh, saya pindahkan kat sini. Saya tak buat kat atas tu sebab dia penuh sangat, nanti susah kamu nak nampak. So saya pindahkan dekat point B. Saya pindahkan. Okay, replace by a force of the same magnitude. Sama magnitude dia. Syarat dia mesti same magnitude lah. Kalau ubah magnitude lain, maksudnya resultant kamu mungkin akan tidak jadi kosong. Jadi dia tak equilibrium. Ini kita talking about the same magnitude. Macam serupa kalau ada kereta kan. Okay, kereta. Buruk kereta saya. Ya, memang drawing saya fail. Drawing yang biasa lah. Okay. Right. Free hand hand free punya ni kan. Okay. Kalau saya pindahkan ke belakang, you still have the same equilibrium. Kalau sini 80 Newton, katalah saya tak mau buat dekat depan ni, saya letak 80 Newton tak logik, tapi tak apalah. Kita fikir dia jadi logik lah. Okay. Saya buat kat sini 80 Newton. Ya, dia masih lagi dalam keadaan yang sama, equilibrium dia tidak berubah. Masih lagi ni. Maksudnya saya tukar kat sini. Okay, boleh? Tak ada masalah. Kita replacekan dia. Okay, back to our diagram here. Kita replacekan dengan same magnitude. Maksudnya sini katalah kita ambil tadi 80. I do not know why saya pilih 80. Saya pun tak tahu kenapa saya ambil 80 je ni. Saya pindahkan kat sini 80 Newton. Okay, syarat dia mesti sama magnitude, same line of action. Okay. Inilah same of line of action. Bila same of line of action, automatically direction kamu pun sama. Bermaksud kalau sini adalah 50 degree, this one pun also 50 degree. That's why kalau kata we talk about same direction, automatically line of action dia akan sama jugalah. Okay, dia tak boleh kata sini line of action dia, tiba-tiba kamu nak buat force kat sini. Memang tak boleh lah. Sebab line of action dia berbeza. Salah, tak boleh. Okay, so panjang pula saya explain yang ni. Okay, selalunya sekejap je. Okay, but acting at a different point. So acting at different point. So you boleh katalah principle of that. This is what we call principle of transmissibility. When you change the position of point of application, saya boleh tukar ayat saya So saya cuba buat ayat saya sendiri. Saya kata principle of transmissibility, the equilibrium remain unchanged. If we change the position if we change the point of application to another location provided with the same line of action, same magnitude, same direction, we call it is a principle of transmissibility. Sama je, yang penting you mention this point. Different point, same magnitude, same direction, same line of action. So these are the principle of transmissibility. Siapa pernah naik bas? Siapa pernah naik bas?
Tak pernah naik bas lah, nak orang kaya semua ni. Kita naik belo. Benar. Madam. Ingat anak orang kaya semua naik belon. Kan? Pernah tak tengok bas transnational? Pernah. Pernah lah. So kalau trans ni maksudnya we know that ada movement. Okay, kalau tak nampak juga, pernah tak dengar perkataan transgender? Pernah. Pernah. Apa yang kamu faham tentang transgender? Transform. Convert gender. Betul. Tukar. Tukar jantina. Bertukar. Ni bukan bertukar macam cerita Transformers ni. Ni bertukar daripada lelaki ke perempuan ataupun perempuan ke lelaki. So maksudnya dekat sini apa yang bertukar ni? Yang bertukarnya adalah position of point of application. Itu yang tukar. Lain tetap sama. Dia tukar macam katalah kan, orang yang tukar jantina ni, gender dia berbeza. Tapi kita tahu dia punya DNA dia tu tetap sama, tak berubah. Kalau kata you belajar bio, saya tak ambil bio, saya tak tahu apa kromosom ke apa ke, sama je, takkan berubah pun. Yang berubah cuma yang dalam orang yang tukar gender tu, gender dia je berubah. Sama kat sini. Yang bertukar adalah apa? Yang bertukar adalah different point lain. Consider sama. Itu the way you want to remember easily lah. Principle of transmissibility is very important. You will see nanti kita akan pindahkan point but we can still solve the problem. Sebenarnya kadang kamu dah tahu tapi kamu tak sedar yang itu adalah principle of transmissibility sebab kamu cuma nampak dia one way. Kalau boleh kamu try to see the whole picture. Okay, jangan tengok satu part je lah. Okay, kita cubalah semua masing-masing belajar ya. Macam tu. Okay. Ni dah tengok. Anak dia buat gambar apa ni. Ikutlah kamu nak buat apa-apalah. Alright. Quantity. Tadi kawan kamu, one of your friend is already defined what is scalar and vector. So, semua patut tahu ya. Okay. Alright, kinetic unit ni, ini unit pun actually you have learned in MEC 101 right? Derivative yang maksudnya bila kamu ada basic ada basic unit and then you do multiple ke, you divide that unit then you can get a derived unit lah. Ini ada dalam 101 ya, MEC 101. And then in terms of converting the unit pun, ini pun kamu dah belajar dalam 101. Okay, untuk saya sangat particular when you give your answer, please provide the unit. Last tu mesti ada unit. Tak ada unit, tolak markah setengah. Because we are not talking about untuk static, we are talking about Newton meter, meter nanti. We don't talk about apa unit dia. Contoh unit, contoh kata apa, berapa ekor ke apa ke, tak adalah nanti saya kata ini apa, berapa ekor, berapa ayam, tak ada. No, we talk about unit. So please make sure that kalau 800 Newton dengan 800 kilonewton atau dia akan jadi benda yang sangat-sangat berbeza, sangat besar-besar. Ataupun you kata 10 mm dengan 10 meter, then there will be, you know that it's totally different. So you have to put units. You know that calculation memang kena letak. I think for all subject that you do calculation, you must put unit at the end of the answer kan. Kalau malas sekalipun, last tu mesti ada unit. Saya memang particular saya tolak markah, saya bagi tahu awal-awal, saya tolak setengah markah. Kalau ada 3 jawapan, 3 tu dah tolak setengah, tinggal satu setengah buang, sia-sia gitu je. Okay, so please make sure that, kenapa saya tekankan unit tu? Satu, because we want you to get used lah, okay, so that when you write tu kita bagi data yang tak memeningkan orang. Kedua, sebab saya nak kamu tahu apa yang kamu darab, apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat. Itu saya nak kamu tahu apa yang berlaku kat situ. Right, so make sure that you write at the end of your answer.
tak kat atas tak letak pun tak apalah, tapi selalunya kalau yang betul-betul particular dia akan letak daripada atas sampai bawah. Saya tak semacam tu, saya cuma tengok yang bawah saja. Okay, the last topic in chapter 1 is the procedure or the way that you want to solve problem. Ini pun, this is the things that you have learned in MEC 101. Ingat tak you pernah, saya sebenarnya tak pernah mengajar 101, sem lepas je. Batch kamu sebab ramai, saya mengajar, jadi saya tahu benda ni ada. So tak bolehlah nak kencing. You cannot simply that, we did not learn lah madam, mana ada belajar benda ni. Sebab saya tahu, saya dah ajar dah semester lepas, jadi saya tahu benda ni ada dalam you punya 101. Okay, so the way, the process you solve the problem. Cuma kita tunekan untuk static. So you boleh lebih dekat lah dengan apa yang kamu buat. So if you have a problem, memang the first thing that you have, when you have a problem, we try to simplify the problem. Sebab tu kadang kita bila ada sesuatu benda, kita akan macam mana kita akan try to get the idea. Itu yang kita write the statement of problem. So you specify all the data given in the question. So when you read the question, you specify apa dia bagi. So saya nak, kadang-kadang saya lupa juga tapi saya nak kamu buat lah. Kadang-kadang saya ingat saya tulis. Contoh dia bagi F1 800 Newton. I don't know why I love number 8. Tak ada related dengan Chinese punya ni 84 tu tak ada. Tak, memang tak. Allahu Akbar. Dia pergi tulis pula. Aduh. Alah, dia pergi save. Dia pergi save pula. Apalah. Saya terlajak, saya tekan save pula. Saya nak padam tekan save. So yang ini for example like macam mana dia bagi force 800 Newton. Dia nak suruh cari katalah F2 300 Newton. So dia nak resultant. So this is your problem statement. What are the information given and what are the things that you need to find? Apa yang kamu so you have a clear picture what you need to do. So that is the statement of problem. And then you need to know how to create the free body diagram. In static, it is very important. All FBD have marks. So jangan ingat kamu dah pandai, dah tahu nak guna formula apa, you know which formula that you want to use. Okay, you did not do free body diagram. Please do not skip this step sebab step ni ada markah. Dan okay, katalah degil juga, nak juga. Biasalah kan yang benda yang saya larang tu selalunya orang akan buat. Tak mau draw FBD tapi jawapan dia betul. Kebarangkaliannya adalah 1%. Itu je saya kata. Kalau you don't do free body diagram, chances for you to get the right answer is only 1%. Sangat-sangat sikit. Adalah. Tapi yang itu maksudnya saya tak tolak markah lah. You can get full mark lah. Tapi memang chances untuk jumpa tak banyak. Selalunya siapa yang tak draw FBD memang akan dapat jawapan salah. So kenapa kita nak complicatedkan our mind? Okay, kenapa kita nak susahkan? Kamu tak nak susah, tak nak pening-pening kepala nak fikir kan? Tapi bila kita draw FBD ni sebenarnya kita simplifiedkan our problem. Kita nak memudahkan otak kita untuk selesaikan masalah. Sebab kita tak boleh ingat semua forces yang ada dalam gambar tu. Kita tak boleh, bila gambar tu complicated. Imagine you have a tractor. Bayangkan traktor, ada macam-macam part dekat traktor tu. Dan kalau kita draw FBD, kita boleh simplifiedkan dia dalam bentuk satu shape. Contohlah kan, macam ni. Apa ke ni dia punya. Okay. Buruk kan, contohlah macam ni. Beginilah contohnya. Contohlah. So you can simplify that. Lepas tu kita boleh letak force dia dekat mana. Ini ada ke tak, ada forces lain ke tak. So itu dah simplified kan. Boleh nampak ke walaupun saya buat overlap ni. Ini just roughly nanti kita akan tengok yang detail lah. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ni just nak bagi idea lah. Sebab kalau saya pindah-pindah ke tempat lain nanti dia akan jadi buang masa. So dah tak ada padam dah.
Okay, so it's very important. So kita nak memudah tolonglah lukis sebab memang saya kata apa, kalau FBD salah, FBD pun sangat penting. If you did not master on drawing the FBD, semua nak master kan. Belajar diploma tapi semua nak jadi master. Ya, memang kita jadi master. You kena, kalau you salah draw FBD, you tak boleh nak tulis equation dengan betul because FBD will help you to simplify the problem and help you to generate or write the equation. So that's why after FBD kita akan write dia punya equation. Lepas dah write equation, then you can solve the problem. So after solve the problem, you can do ni solution lah, and then you can do error checking. So error checking ni, so it's either you ada satu lagi cara lain daripada belakang ke daripada awal you kira daripada kanan contoh. And then you double check you kira daripada kiri. Pun boleh lah. Okay, ataupun you mungkin gunakan kaedah lain to do error checking. Yes, ini selalunya ramai yang jarang buat error checking. So dia confident yang jawapan dia betul lah. So be careful do not overconfident. You need always to be prepared and aware of the situation. Oh, tak nampak ke ni? Macam tak nampak kan? Okay, tak nampak tapi tadi saya dah tulis lah statement of problem ni, you write all the information lah. Yang ini saya pun tak berapa nampak dia punya ni berapa, tapi adalah information like macam okay, forces AB certain dia ada berapa ni, saya tak berapa nampak kat sini, tapi you can put like that macam saya buat tadi. You put all the information given in the question, then you want to find apa, yang ni find lah, find something kat sini. Okay, find something, right? Then you draw the FBD, okay? You draw the FBD, and then you generate the equation, then you try selesaikan dia. Okay, ini nak cari dia punya resultant ni, resultant, yes, sebab ini formula resultant. Okay, lepas tu direction. So rewrite and underline the answer after you have checked your answer lah. So that is for how you solve problem in static. Cuma kita tunekan ikut static lah. Static ada apa FBD dia, macam tu. Yang lain sama je dengan apa yang you belajar sebelum ini in 101. In 101. Okay. Ada soalan? Soalan? Tidak, madam. Ada okay. Sebab ni adalah it's just a refreshment of what you have learned. Refresh back what you have learned in physics and the things that you have learned. Some of it is from 101 in terms of unit dengan yang ni lah. Okay, tak ada apa, nothing new lah kecuali the principle of transmissibility. I think that is the first time you heard that word, principle of transmissibility. Itu je lah. Hari ni apa yang kamu belajar benda baru? Principle of transmissibility. The rest is what you have learned before this. Tak ada apa, sikit je kan. Okay, nanti masuk chapter 2 pun 50% is what you have learned in physics. Tapi chapter 3 ke atas adalah something new thing lah yang kamu belajar. So I don't think I can manage to continue with chapter 2 because now is 9:42. Even though is our class is 2 hours because we are using internet kan. So ada di kalangan kamu yang mungkin tak ada kelebihan untuk subscribe Wi-Fi, so pakai data, and then you have a few classes every day. You need to go for online class. So basically memang one day you akan habis 1 gig lah, 1 gig ke 2 gig kan, macam tu kalau you ada online class lah, kalau kata directly. So that's why untuk kelas 2 hours saya memang tak akan directly sampai habis sebab selalunya kalau
Kalau bukan kelas ODL, memang saya akan ada rehat antara pukul maksudnya antara pukul 9 ke pukul antara pukul 8.50 nak masuk pukul 9 tu saya bagi rest kejap. Macam tu. So in this case tadi kita belajar je, dia punya disadvantage dia memang you akan tend to be exhausted lah sebab directly kan. Lepas tu dengan benda yang technical macam ni, itu kekurangan dia lah. Tapi kalau ada benda yang saya mungkin nak kejar, saya terpaksa juga habiskan sampai pukul 10. So in this case pun saya rasa kalau saya continue dengan chapter 2 nanti you akan jadi lagi exhausted. So we try to make sure that every time when we go for a new topic or when we learn new topic or new chapter, so we want in a what we call as a our mind is in a fresh condition ataupun in a best condition lah, dalam keadaan yang terbaik lah. So that's why kita kena, I think kita stop sampai sini. Okay, nanti kamu boleh tengok dulu from your notes chapter 2. Okay, you can read throughout the chapter 2. So kalau you tengok macam senang je, memang senang gila. Okay, unless yang tak ada nota tu mungkin tak boleh nak baca kan. So kena download jugalah nota. Saya baru perasan ada yang baru ambil link kelas kan, macam minggu lepas kan register, patutnya dah boleh hari Jumaat tu dah tahu group WhatsApp kelas, patutnya dah ramai yang masuk. Tapi macam semalam pun baru ada lagi masuk, jadi dia tak tahu apa yang saya nak. So saya minta please download all the notes from YouFuture and also the course outline. You can go for the announcement, you can see my announcement, you can download that. And then kalau siapa tak jumpa bagi tahu saya, mungkin ada code yang problem code dekat YouFuture dia, nanti mungkin somebody boleh share, download satu ataupun share dekat group, ikutlah mana satu yang memudahkan kamu. Kalau siapa nak download sendiri personally terus ambil buka YouFuture pun boleh. Yang masuk lambat tolong attendant. Masuk YouFuture, take your attendant take your attendant. Later on I'm going to verify nanti dengan Google attendant. Farhan tak take lagi ni. Farhan siapa Farhan? Farhan ada Farhan? Farhan tukar kelas ke? Oh, tukar kelas, Alhamdulillah. Tak ada Memang wujud kenal lah Farhan. Farhan, ada siapa-siapa kenal Farhan tak? Dia repeat physics code, madam. I see, why dia Dah punya nama dia masuk dalam ni? Takkan repeat. Kalau nama masuk dalam attendant, maksudnya dah register. Oh, tak kot. Tak tahu. Oh, sikit je kelas C. Ada berapa? Ada 7 dengan okay, semua dah masuk dah kot. Tinggal Farhan tu je lah. Kalau siapa yang repeat fizik, dia tak boleh register static ni. So missing in action. Kenal lah Farhan tu. Kenal, madam. Nanti tanya dia, kenapa dia tak datang. Madam kirim salam. Alright, madam. Cakap dengan dia, madam nak tengok handsome sangat ke dia tu? Tu cerita. Cakap macam tu lah. Cakap betul-betul, cakap je. Kalau dia marah cakap, madam biasa cakap. Cakap madam nak tengok dia ni kau tu handsome sangat ke sampai tak masuk, takut tak masuk. Okay. Dia tidur ke apa. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Dah, madam. Tak ada. Okay, so tak adalah susah sangat, tapi jangan anggap dia terlalu senang ya. So always remember that you need to pay attention of what I said. Kalau kadang-kadang saya ni suka cakap laju. So bila cakap laju, saya dah terbiasa cakap laju. Kalau you rasa laju sangat, minta saya slow down. Tapi biasanya nanti kalau saya dah slow down pun saya akan terlaju balik. So tolong always remind me kalau you rasa you cannot cope up with the speed yang saya buat dalam kelas, speed yang saya cakap ni. So
tolong remindkan sebab that is for your own benefit. It's not for others. You kena voice out. Peduli apa orang lain tapi you voice out apa yang you nak. So that saya akan entertain lah, mana yang tak saya boleh buat saya akan entertain. Kalau setakat nak suruh saya slowkan cakap tu saya boleh, tapi saya tak boleh berjanji is 100% I will be consistent. Sebab this is my nature. Saya selalu cakap laju. Saya cuba juga cakap slow tapi biasa cakap slow macam saya jadi you boleh tahu kalau saya cakap slow tu means that adalah something wrong saya hari tu. Terlalu penat, terlalu ni macam tu lah. So dia akan jadi macam tu lah. Tapi kalau you request for me to slow down so that you can understand of what I said in class, and I will try my best untuk reducekan speed tu. Okay, so far boleh kan faham capture dan saya akan highlightkan mana-mana yang penting. So okay, so that's all for today and I don't think that we can go any further. So apa-apa kalau ada apa-apa masalah you can WhatsApp in the group ataupun PM personally. But remember if you want to PM personally, PM tu pun private message kan. If you want to PM me, make sure that you put your name, at least your nickname so that I can remember and I know with whom that I talk to. Okay? So with that, thank you very much for your attention, for your response. So we will have a next class tomorrow on which time? Pukul berapa? 10 12, 11. Lupa lah lagi. Pukul berapa besok? Pukul 10. Pukul 10. Okay. So kelas hari ni pukul 12 tu tak ada? Tak ada. Okay. Boleh lala, golek-golek. Okay, waktu tu. Alright, Assalamualaikum and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. 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 Bye, madam.